আজকে জন্মাষ্টমী, তো আমাদের বাড়িতে হচ্ছে আজকে জন্মাষ্টমীর পুজো হচ্ছে। তো এগুলো সবই হচ্ছে আমাদের গোপাল, আমাদের ও বাড়ি এ বাড়ি মিলিয়ে থাকে। এই গোপালের জন্য ডেকোরেশন করা হচ্ছে। আর এখানে হচ্ছে এদিকের দোলায় হচ্ছে রাধাকৃষ্ণ আছে। আর অলরেডি হচ্ছে আমাদের এখানে 56 ভোগ রেডি হয়ে গেছে। এবার জাস্ট এই পুজো শুরু হবে। এখানে একটা এই যে সবার প্রথমেই একটা গোপালের জন্য স্পেশাল কেক, এবং এখানে এই যে দেখাই পুরো গোপালের জন্য 56টা ভোগ রেডি করা হয়েছে। এই যে টোটাল 56টা ভোগ, প্রতিটা ভোগই তুলসী পাতা দেওয়া হয়েছে। যে দেখাই, এবার আমাদের পুজো শুরু হবে। আগে সমস্ত কিছু প্রিপারেশন আমাদের কমপ্লিট। ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय नमः। ओम नमः श्री कृष्णाय गोविंदाय नमः। ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय नमः। ओम श्री कृष्ण राधा कृष्ण वैद्य शरणागताश्रय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गुरु गोपेश गोविंद राधा नमोस्तुते। ओम नमो नारायण वैद्य शरणागत नियत गुरुम बाबा विष्णु गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। नमो श्री कृष्णाय गोविंदाय नमः। ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोविंद राधा नमोस्तुते। जयंती मंगल काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिव कामत सहस्त्र नमोस्तुते। सृष्टि श्री नारायण नमोस्तुते। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे। একটাই ছিল, লুচি তো বেশি হয়নি।